15 تا 22 می جمهوری مردمی چین میزبانی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان بود. 17 می در تالاری رسمی مجمع کنسرتی 7 فوریه پایتخت این کشور شهر پکین روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین از ملاقات معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابدجان نظریان با معاون وزیر فرهنگ و سیاحی خیتای چنگ سو آغاز گردید. ضمن ملاقات جانب‌ها گسترش مناسبت‌های فرهنگی را بین دو کشور مورد بررسی قرار داده، عاید بر راه‌های تحکیم بخشی رابطه‌ها اظهار نظر کردند. معاون وزیر فرهنگ و سیاحی خیتای چنگ سو اظهار داشت که رابطه‌های فرهنگی در همکاری‌های بین دو کشور جایگاه و مقام مخصوص را دارد. جانب تاجیکستان اینچنین لایحه نوی برنامه تبادل فرهنگی را پیشنهاد نمود که آن در مدت کوتاه‌ترین به تصویب خواهد رسید. ما هم می‌خواستیم یکی تحفه برای شما 这边也是给您准备了一幅画。 این 非常漂亮。 این یکی از صنعتی تصویری که نامش کندل است. 这是塔吉克的手工艺术，叫细密花，就是细致的细，非常细，非 این 常。 خاص صنعت فقط در تاجیکستان ما در آسیای مرکزی 这样的艺术呢，只有在中亚存在 و，از 就是， استعداد صنعت کندل می‌خواستیم که شما هم بهره ببرید. 所以我们也非常希望能够赠送给中方的朋友们，能够欣赏塔吉克的艺术之美。 این سنگ‌های تاجیکستان ما است. 上面还有挂的一些塔吉克的 این 石 سنگ‌هایی 头， که از کوه جای 这 تاجیکستان 都是 ما 来 است. 自塔吉克山高山地区的是这个邦宝石。 这是一个非常好的艺术品，很漂亮。谢谢。 بعد ملاقات راهبرانی هیئت دو کشور و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم چین از نمایش رسامی و عکاسی تحت عنوان تاجیکستان معاصر دیدن نمودند که آن تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، ساختمان‌های بزرگ، سیمای معاصر پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و طبیعت زیبا و دلفریب کشورمان را انعکاس می‌نمود. بعد نمایش رسامی و عکاسی در تالار کنسرتی 7 فوریه برنامه کنسرتی هنرمندان تاجیک با سخن شادباشی و افتتاحی معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و معاون وزیر فرهنگ و سیاحی خیتای شروع گردید. ضمن سخنرانی ها از هر دو جانب تاکید شد که برگزاری چاره‌بینی مذکور ثمره سیاست دوراندیشانه راهبران دو دولت بوده، چون این چاره‌بینی های فرهنگی برای رشد من بعدی همکاری های طرفین در همه ساحه‌های حیاتاً مهم
муҳим заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. 展示富有塔吉克斯坦民族文化特色风情的歌舞、音乐等传统文化的精粹。 сипас барномаи ҷолиби консертӣ бо иштироки устодони санъати тоҷик ва ҷавонони соҳибистеъдод манзури тамошобинони чинӣ гардид ки хеле гарму самимӣ пазироӣ карда шуд. سلام، نام من تخمینا است. من دانشجوی دانشگاه زبان‌های خارجی بگین هستم. در دانشگاه من زبان تاجیکی و زبان روسی می‌خوانم. امروز من افتخار می‌کنم که در این چهاربینی اشتراک کردم. با فکر من این چهاربینی خیلی خوب است. آن برای من اهمیتی کلان دارد. چون که ماهی سپتامبری همین سال من و همسفرهای من به تاجیکستان میروم. در این چهاربینی ما با فرهنگ تاجیکستان شنا شدم. این چهاربینی به من مکو شد. تشکر. My name is Paul Muraya from Kenya in Africa. ман пол марея аз кенияи африқо ҳастам ва ман бисёр шод аз онам ки дар ин чорабинӣ бо шукӯҳи тоҷикистон ширкат кардам. аз таъссуротам метавонам гӯям ки мардуми хеле зебо, фарҳанги зебо доштааст тоҷикистон. боварӣ дорам ки дар оянда чунин чорабиниҳои фарҳангии тоҷикистон дар африқо, махсусан дар кения низ баргузор мегарданд. Interaction with the people of Tajikistan. Malik Ayub Simbol, I am a political analyst. малик аюб симпур коршиноси сиёсӣ ҳастам. инҷо дар ҳақиқат беҳтарин аст. намоиши санъату ҳунари тоҷикӣ хеле тасхиркунанда буд. тоҷикистон дорои фарҳанги амиқу ғанӣ будааст. ҳунарнамоии мутрибон ва сарояндагони тоҷик маро тасхир карданд. дар ҳақиқат ҳаловат бурдам. It's really amazing. I really enjoyed it. сипоси беандоза барои таклиф ба барномаи фарҳангии тоҷикистон. ман санъат ва мусиқии тоҷикро хеле дӯст дорам. инҷо як муҳити хубу хушугуворои тоҷикӣ танинандоз аст. ҷаҳони сипос. ташаккур. پیش از همه ما خوشبخت خود را حس کردیم که در یک دقیقه هم باشد خود را در اتمسفر دولت تاجیکستان همچون یک فرزندی بلندی با شکوه تاجیکستان حس کردیم. چون که لازم میگن تاجیکستان ما از کوههای بلندیم و ما پستی نمیزیبد و این چنین در آخره باید قید کرد که تاجیکستان با پیش. همیشه ما از تو میفخریم و تو از ما بفخر. қайд кардан ба маврид аст ки шаҳри пекин дар зумраи шаҳрҳои зеботарин ва тамошобоби олам шомил аст ва мо низ хостем аз ин зебогиҳо ва ҷойҳои ҷолиби диққати ин шаҳр дидан намоем.
19 май бошад рӯзҳои фарҳанг дар яке аз минтақаҳои дигари чин, шаҳри Сияни музофоти Шенси идома ёфт. худи ҳамон рӯз дар шаҳри Сиян ки дорои таъриху фарҳанги қадима буда нуқтаи аввали роҳи абрешим эътироф гардидааст, ҳайати Тоҷикистонро намояндагони ҳукумати шаҳр ва мақомотҳои гуногуни Сиян гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ин шаҳр диққати дилхоҳ меҳмонро ба худ ҷалб мекунад. мо низ аз як чорабинии театркунонидашуда ки маҳз барои меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза пешкаш мегардад дидан намудем. воқеан ҳам хеле шавқовар ва диданист. بیستمی مای از وخوری معاونی وزیر فرهنگ تاجیکستان آبیجان نظریان با معاون گوبرناتور مضافات شنسی جاوگان آغاز گردید. ضمن صحبت جناب جاوگان اوید به تاریخ و دستاوردهای فرهنگی و تاریخی مضافات شنسی معلومات داده ابراز داشت که برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در چین با ابتکار سران دو کشور و وزیران فرهنگ تاجیکستان و چین امکان پذیر گشته است و جانب خطای آماده است که مناسبت ها را در ساحه فرهنگ، سیاحی، اقتصادیات، اجتماعیات و دیگر ساحه ها تقویت دهد. راهبری هیئت تاجیکستان نیز اوید به مسائل گوناگون جبهه همکاری‌های اظهار نظر نموده تاکید ساخت که برگزاری روزهای فرهنگ برای فراهم آوردن شرایط مساعد همکاری‌ها در آینده زمینه سازگار می‌گذارد.这在哪儿是有产的？啊，说有，我也不知道。Называется кундал. Это вот кундал, это такое произведение. 非常漂亮啊！ Это настоящий камень. 这是真正的这个 наши 宝石啊，石头。Нравится, это самое главное, очень дорогой, это подарок, это историкам. Нашим правителям государств книга нашего лидера нации, президента Таджикистана Эмомали Рахмон, переведен на китайский язык. 已经翻译成哦，拉赫蒙总统啊，翻译成汉语了。对，这是汉语的。我一定下来好好学习学习。好的，非常好，谢谢。читать
شام 20 می در درآمدگاه کاخ بزرگ فرهنگی شهر سیان نمایش رسامی و عکاسی با نام تاجیکستان معاصر دایر گردید که از آن نمایندگان عالی مقام حکومت شهر سیان و مضافات شنسی اینچنین مردمی صنعت دوست این مضافات دیدن نمودند. شهر سیان مرکزی مأموری مضافات شانسی محسوب یافته، یک از 4 پایتخت قدیمی سیاره ما محسوب می‌یابد. در تاریخ چین سیان پایتخت 13 شجره حکیم بوده است. یعنی این شهری مخصوص به حساب می‌رفت. مردم تاجایی این شهر را گهواره تمدن می‌نامند. محض از همین جا تاریخ چین و راه ابریشم آغاز می‌یابد. از همه دوره رشد و نموش برابری شجره سوی و تن راست می آید که آن دوره شهر در جهان از همه کلانترین محسوب می یافت. آن وقت شهر را چنن یعنی دنیای شامگاهی نام می بردند. موافق عقیده باستانشناسان شهر سیان در عصر 2 پیش از میلاد تشکیل یافته است. اولین امپراتور چین متحد چین شیخوان آن را پایتخت کشوری نو اعلان کرد. راه ابریشم محض از همین جا سرچشمه گرفته است. کاروان‌های پر از ابریشم، محصولات کلاهبری و چای با واسطه سمرقند و بخارا به اروپا می رسیدند. شهر مرکز سودای جهانی گردیده، محض در همین جا شماره زیادی سوداگران و سیاحان از کشورهای گوناگون عالم توقف می کردند. در دوام زیاد از 1000 سال سیان پایتخت چینی بزرگ به شمار می رفت. رشد بیشتری شهر سیان در دوره حکمرانی تن در عصرهای 4 میلادی به نظر می رسید. امپراتورهای تنی به شهر بزرگی و شهامت بخشیدند که حسد حاکمان اروپا و آسیا را بیدار کرده بود. بعد پاشخوری شایگری تن، شهر سیان آیسته آیسته بزرگی و شهامتش را از دست داد. آغاز از عصر 15 سیان دیگر در چین نقش مهم نداشت. لایحه شهر به طور مخصوص کشیده شده بود. کوچه ها به هم دیگر پیوندی داشتند. شهر به 108 قسمت جدا می شد که آنجا شهرنشینانی با درآمد و معاشی برابر زندگی می کردند. شهر در اطراف خود 17 دروازه داشت.
дар қабати дарвозаҳои шарқӣ ва ғарбӣ бозорҳо ҷойгир буданд. дар қисмати шимолӣ бошад қаср бо деворҳои махсус ва аз қисмати аҳолинишин дур ҷойгир буд. дар асри 11 Пекин пойтахти Чин эълон гардид. танҳо дар асри 20 шаҳр оҳиста оҳиста қабои дигар карда ба маркази саноатии кишвар табдил ёфт. барои сайёҳон Сиан нодиртарин шаҳри Чин бо осорхонаҳои дар ҳавои кушодаш боқӣ мемонад. баъди намоиш дар толори консертии кохи мазкур барномаи ҷолиб ва рангини ҳунармандони тоҷик манзури сокинони ин шаҳр гардонида шуд, ки муаррифгари санъати волои рақсу суруд ва мусиқии халқи тоҷик буд. minnatdori khudro ba khususan ba safaratxonaи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён месозем ки имрӯз барои мо ин хел чорабинии бисёр бошукӯҳ баргузор намуда мо дар ин ҷо худро ранге ки дар ҷумҳурии худамон бошем тасаввур кардем ва хеле хурсанд шудем. бисёр чорабинии хуб гузашт. мо хабоварӣ дорем ки дафъаи оянда низ ҳам хел чорабиниҳо баргузор мегардад. Сомон Исупов ҳастам, донишҷӯи курси аввали донишгоҳи нефти шаҳри Сияни ҷумҳурии мардумии Чин ва ҳамчунин роҳбари ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсилёфта дар ҷумҳурии мардумии Чинро бар уҳда дорам. Шукрона аз он мекунем ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз кишвари азизи мо дар фазои сулҳу собот пешрафта истодааст ва ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Чин ҳамчун шарики стратегӣ рушду мустаҳкам гашта истодаанд. пеш аз ҳама миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, чунки чунин барномаҳои чорабиниҳои фарҳангиро берун аз кишвар ташкил мекунанд. ташкил намудани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ нишона аз он аст ки ҳукумати Тоҷикистон ҳамеша дар фикри мо ҷавонон ҳастанд. Юнусода Комрон ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи байналмилалии Сиян курси сеюм. имрӯз дар шаҳри Сиян ки яке аз шаҳрҳои бонуфуз ва пешрафтаи ҷумҳурии мардумии Чин аст, рӯзи байналмилалии Тоҷикистон дар шаҳри Сиян баргузор гардид. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии мардумии Чин ва ба вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, ба телевизиони Сафина ва махсусан ба пешвои миллат ки дар барои мо ҷавонон ҳамаи тамоми чизро муҳайё намудааст ки мо дар берун аз кишвар таҳсил намуда ва худро дар амну субот ҳамеша ҳис менамоем. Холзода Сайдаҳрори Абдусаттор, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи Сиян, мехоҳам аввалан аз ҷаноби олӣ сипосгузории худро баён бигзорам. баъд ба
حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهم سپاس خود را بیان کنم. من سعیدова Адова Саадуллоевна як тан аз донишҷӯёни ҷумҳурии мардуми чин дар шаҳри Сиан мебошам. ман имрӯз аз он фахр мекунам ки имрӯз дар ин толори бошукӯҳ яке аз барномаҳое ки моро ҷавонон мо донишҷӯёнро ба ватани худ наздик сохтааст дар ин ҷо баргузор намуданд. ман бисёр аз он мефахрам ки тоҷикаму дар ин барнома иштирок кардам. ман Раҳматулла Фарух ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи забонҳои хориҷи шаҳри Сиан. имрӯз дар шаҳри Сиан рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар чин баргузор гардид. Сиан яке аз шаҳрҳои зебо пешрафта ба ҳисоб меравад ва дар барнома як камарбанд як роҳҷои махсус дорад. иштирокчиёни ин барнома донишҷӯён ҳама намояндагони ватанмонро ба хушҳолӣ пешвоз гирифтанд ва ман хушҳол аз он ҳастам ки ҳунармандони кишвари азизамон тавонистанд бо ҳунари волои мардуми тоҷик мардуми Сианро шрифтаи мафтун гардонанд. ман хеле шодам ва миннатдории хешро баён менамоям ба пешвои миллат ва сафоратхонаи Тоҷикистон. Нойман Идибек, донишҷӯи педагогический университет дар шаҳри Сиан тӯли 4 сол мешавад ки таҳсил менамоям. бисёр ҳам хушҳол шудам ки чунин барнома ташкил кардам. тӯли 5 сол мешавад ки ман тӯли 4 сол зиёд мешавад ки ман дар ҷо таҳсил мекунам ва ягон бори хеле фестивалҳо нашидагӣ буд. бисёр ҳам хушҳол шудагиам. боварӣ дорам ки баъд аз хеле фестивалҳо ҷавонҳое ки дар ин ҷо таҳсил мекунанд бисёр фаъол мешаванд ва орзуи он дорем ки ҳамин хел фестивалҳо боз ҳам зиёда гардад. 21 май мо аз маконҳои таърихӣ ва осорхонаи ин шаҳри бостонӣ дидан намудем. ҳамин тариқ рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии мардумии Чин бо шукӯҳ шаҳомати хоса ва дар сатҳи хеле олӣ анҷом ёфт.